नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित चौररिया। मैं एक सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर ऋतुपर्णा बंदोपाध्याय से, जो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार। आज हम लोग बात करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे। क्यों बात करना है ब्रेस्ट कैंसर पे? क्योंकि सबसे कॉमन महिलाओं का कैंसर वेस्ट बंगाल में यही है, और ऐसा देखा गया है 30% कैंसर जो महिलाओं को होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमन। तो हम लोग डॉक्टर ऋतुपर्णा से जानेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। इसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ हम चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ऋतुपर्णा, हम क्या चेंज नहीं कर सकते? ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के? যেমন কি ডক্টর বাবু বললেন যে মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টরস, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আমরা ডেইলি লাইফে চেঞ্জেস নিজেদের এনে ওটা কমাতে পারি রিস্ক, এন্ড কিছু আছে যেগুলো আমরা চেঞ্জ করা আমাদের কন্ট্রোলে। লাইক এজের সাথে সাথে বয়স যখন বাড়ে, লাইক আফটার 50 ইয়ার্স চান্স অফ রিস্ক ক্যান্সার বাড়তে থাকে। এন্ড ডেন্স হেভি ব্রেস্ট যাই মহিলাদের থাকে ওনাদেরও ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক কম্পেয়ার টু অন্য মহিলাদের ওনাদের বেশি থাকে। ডেন্স ব্রেস্টের বারে নিয়ে ডাক্তারবাবু আমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন देवें। डेंस ब्रेस्ट कुछ महिलाओं में ऐसा होता है जिसमें ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि फैट ज्यादा होता है। तो जिनमें ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं उसमें इंक्रीज चांसेस होते हैं रिस्क बढ़ने के कैंसर। দেন আরো অনেক ফ্যাক্টরস আছে, যেমন কি হরমোনাল ফ্যাক্টরস। যাদের প্রথমবার মাসিক চালু যেটা হয় মহিলাদের, সেটাকে মেনার্কি বলে। তো যখন মেনার্কি কারো 12 বছরের আগে হয়, কিংবা মেনোপজ হতে হতে মানে মাসিক বন্ধ হতে আমাদের 55 ইয়ার্স এর উপরে গিয়েও মাসিক বন্ধ হচ্ছে, সেই সময় কি হয় আমাদের এন্টায়ার লাইফ স্প্যানে যে হরমোন এক্সপোজার পিরিয়ডটা থাকছে সেটা অনেকটা বেশি থাকছে, তখন ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্ক বাড়ে। এবং কি মহিলারা যারা কি ফার্স্ট টাইম প্রেগনেন্ট হচ্ছেন আফটার 30 ইয়ার্স, ইয়া ফির অ্যাটলিস্ট 1 ইয়ার অফ ব্রেস্ট ফিডিং যেটা সেটা কমপ্লিট করছেন না, সেই সবের জন্য আমাদের হরমোনাল চেঞ্জেস আসে বডিতে, যেটা কি আমাদের রিস্ক অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার বাড়ে। ये सब में इंक्रीज होता है हार्मोन का एक्सपोजर एक महिला में इंक्रीज होता है। अल्टीमेटली वो हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर बनाने के लिए। हाँ। और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि जेनेटिक, जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ जीन्स होते हैं BRCA1 BRCA2 जीन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को और ओवेरियन कैंसर को जन्म देने के। ये हम टेस्टिंग कुछ हाई रिस्क ग्रुप में करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें या उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ऐसा कुछ टेस्ट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। वही। और कुछ बताएंगे आप डॉक्टर और जैसे ऋतुपर्णा? कि जैसे लाइक जिनका पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, उनका नेक्स्ट या अपोजिट ब्रेस्ट में रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का भी चांस बढ़ जाता है। এবং কি যার মা বাবা কিংবা ভাই বোনের হিস্ট্রি আছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের, ওনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভে থাকে তখন ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্ক বাড়ে। কি ছোট বয়সে বিকজ অফ সাম লিম্ফোমা কি অন্য কোনো ম্যালিগন্যান্সির জন্য চেস্টে রেডিওথেরাপি পেয়েছে, ওনাদের ইন ফিউচার ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক বেশি থাকে অন্য স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনে। बट कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो हम कर सकते हैं। जो पहले हमने डिस्कस किए उस पर हमारा कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन इस पे हमारा रहता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऋतुपर्णा, आप कुछ इस पे बताएंगे? মডিফাইবল যেমন কি আমাদের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, ওবেসিটি, এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার, যেটা আমরা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারি রেগুলার এক্সারসাইজ, ফুড হ্যাবিটস চেঞ্জ করাতে, কিংবা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যারা নিচ্ছেন তো সেটাও ইনক্রিজ করে রিস্ক অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। তো ইফ পসিবল আমরা যদি সেটাকে মডিফাই করতে পারি या চেঞ্জেস আনতে পারি, তখন আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার আলটিমেটলি রিস্কটা চেঞ্জ হবে। तो जैसे डॉक्टर ऋतुपर्णा ने बोला, रिस्क फैक्टर जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए। ओबेसिटी को जितना हद तक कम कर सके करना चाहिए। অ্যালকোহল কনজাম্পশন উই শুড অ্যাভয়েড। এরপর আমরা বুঝবো কি করে যে আপনার কারো যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে কি কিছু টিউমার ডেভেলপ করছে, সেগুলোর জন্য কিছু সিমটমস যেগুলো কি কমনলি পাওয়া যায়। তো
তো সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে ডক্টর অমিত বলবেন। जनरली ऐसा देखा गया है कि कुछ सिम्टम्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर में कॉमन हैं, जैसे कि पेनलेस लम्प, ये हम कहते हैं कि दर्द नहीं होता है लेकिन गांठ है। जो गठान में दर्द नहीं होता है वो कैंसर का शक करता है। ऐसे ही अदर रिस्क फैक्टर्स सिम्टम्स देखा गया है, जैसे कि खिंचाव, अगर हमें ऊपरी चमड़ी में खिंचाव या ऊपरी या निपल में खिंचाव अंदर की तरफ ले जाता है निपल को, तो ये एक साइन है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कैंसर की संभावना हो सकती है। जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस अगर आते हैं, जैसे लाल हो जाता है या ऑरेंज की सतह की तरह ये बनता है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि कैंसर की संभावना ज़्यादा हो। अगर आपके गठान आर्मपिट में भी हो तो भी ये लक्षण है कि ब्रेस्ट में भी कुछ ऐसा गठान हो सकती है जो कि अभी दिखाई न पड़ रही। ये सब के लिए हमें हर महिला को ऐसा बोला गया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके ऊपर हम वीडियो दूसरा एक बनाएंगे, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर में बहुत आराम से ये कर सकते हैं। हर महीने चेकअप खुद से कर सकती है, और अगर उनको ऐसा कुछ लगे, कुछ प्रॉब्लम हो, ये सिम्टम्स कुछ उनको लगे, तो प्लीज अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं, इसके बारे में जानकारी दें। क्यों डॉक्टर? ওটাই আমাদের সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশনে মেইনলি যে ফ্যাক্টরস গুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, যে ব্রেস্টে কোনো লাম্প কিংবা কোনো শক্ত ভাব, ফোলা ভাব কোথাও পাওয়া যাচ্ছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা তার মধ্যে, যে সেটা যদি ব্যথা না থাকে তখন সেটা ক্যান্সার হওয়ার চান্স বেশি থাকে। নিপল ডিসচার্জ, স্পেশালি রক্ত বেরোনো নিপলের থেকে, সেটা বগলে কোনো ওই শক্ত ভাব কিছু আছে নাকি সেটা দেখা, কিংবা ব্রেস্টের চামড়াতেও যদি কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাওয়া যায়, সেটা পেনলেস এবং কিছুদিনের মধ্যে ডেভেলপ করেছে। আমাদের যেটা উচিত, যে এরকম কোনো সিমটম যদি থাকে আমাদের আশেপাশে যে কোনো ডক্টরকে আগে গিয়ে আমাদের দেখানো উচিত। हम थोड़ी बात करेंगे स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? इससे देखा गया है, अभी हमारे तो इंडिया में स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल ब्रेस्ट कैंसर का धीरे धीरे बन गया है। इसमें ये देखा गया है कि स्क्रीनिंग करने से जितनी ब्रेस्ट कैंसर है बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ में आ रहे हैं, और उनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जाता है। इससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी वो बहुत कम हो रही है। स्क्रीनिंग किन में करवाना चाहिए? जो महिलाएं 40 से 74 इयर्स की हों, उनमें एनुअल मेमोग्राफी करना चाहिए। मेमोग्राफी में एक्सरे मेमोग्राफी, यूएसजी मेमोग्राफी दोनों करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे % महिलाओं में टेंस ब्रेस्ट होते हैं, जिसमें एक तरह से पता नहीं चलता, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अब कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनमें हमको 40 की उम्र से पहले करवाना चाहिए। क्या है वो हाई रिस्क ग्रुप? कुछ आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली যাদের নোন ওই ইনহেরিটেড মিউটেশন আছে, লাইক BRCA1 and 2, এই দুটো মিউটেশন মোস্ট কমনলি ফ্যামিলি ইনহেরিট করে আসে। তো এই যাদের নিজেদের আছে ইয়া ফির ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে কারোর নোন মিউটেশন আছে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের, লাইক মা বাবা কিংবা ভাই বোনের মধ্যে, তাদের আমরা 30 বছরের আগে এসে স্ক্রিনিং চালু করছি। কিংবা যাদের ছোটবেলাতে কোনো লিম্ফোমা কি অন্য কোনো ম্যালিগনেন্সির জন্য চেস্টে রেডিওথেরাপি পেয়েছে, কিংবা ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে মা বাবা ভাই বোনের মধ্যে এরকম কেউ আছে যার কি মেনোপজ, নর্মালি যেটা আমরা 50 বছর অ্যারাউন্ড হয়, তো তার আগে যাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের হিস্ট্রি আছে, এই সব মহিলাদের মধ্যে আমরা স্ক্রিনিংটা 30 বছরের আগে থেকে শুরু করা উচিত, কারণ তাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ডেভেলপ করার রিস্কটা অনেক বেশি থাকছে। इसमें हम लोग क्या टेस्ट करवाना चाहेंगे? এনাদের আমরা সাধারণত ম্যামোগ্রাম প্লাস এমআরআই দুটোই করানো হয়, কারণ কি যাতে আর্লি ডিটেকশন হয়, লিশন জিনিসটা ছোট থাকতে আমরা ওটাকে আইডেন্টিফাই। तो आज हमने बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया है, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है हमने डॉक्टर विपुल वर्मा ने। हम चाहते हैं कि आप आगे आएं, स्क्रीन्ड हों जल्दी। अगर किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो तो जल्दी उनको पता चले और जल्दी से मुक्ति हो। যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যেগুলো কি আমরা নিজেদের থেকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কি যেই ফ্যাক্টরস গুলো মডিফাই করতে পারবো
সেই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা, যাতে কি রিস্কটাও আমরা কমাতে পারি। Be healthy. Thank you so much.